Bonjour. Aujourd'hui, on va entamer la physiologie d'un organe un peu spécial. C'est un organe immense, c'est l'œil humain. Par l'œil, on peut voir, on peut lire, on peut découvrir notre environnement. C'est un organe qui est en mouvement continu. Bien sûr, ces mouvements sont presque dans tous les sens. La vue se fait grâce à plusieurs fonctions qui s'exercent à l'intérieur de cet organe précieux. Donc, restez avec nous et suivez le cours. Donc, tout d'abord, ce qui concerne l'anatomie de l'œil, comme كيما راكم تشوفوا هنايا لو شيما هذا. دونك ننصحكم باش تشوفوا لا فيديو تاع l'anatomie de l'œil pour plus de détails sur ce cours parce que c'est un cours assez dur. Donc هذه هي l'anatomie de l'œil. هذا دونك اللي حب يبدا في لا فيزيولوجي ننصحو باش يشوف l'anatomie تاع l'œil باش يعرف l'anatomie تاع l'œil ابري ندخلو لا فيزيولوجي باش هكا تجيلو سهله. Donc l'œil, une vue générale, donc l'œil واش فيها le cristallin, فيها l'iris, فيها les papilles هذيك pupille اللي جاي في الوسط هذيك الكحلة. pour هذه la conjonctive, la cornée. هذه هادو les compartiments تاع l'œil. Donc, pour les réflexes, le réflexe photomoteur et adaptation des variations d'éclairage, bien d'éclairement, l'iris, le rôle تاعو. L'iris, il va contrôler, l'iris contrôle l'entrée de la lumière dans l'œil, la constriction, myosis ou bien et la dilatation pupillaire. دونك واش راح يدير هذا؟ هو راح يصغر لنا هذيك لا بوبي هذيك الحاجه الكحله في وسط العين اي هو راح يكبرها. هذه هي اون ريزولتون دون résulte d'une stimulation cholinergique et d'autres adrénergiques. Cholinergique, ce qui concerne les neurotransmetteurs qui ont relation avec la choline, comme l'acétylcholine, ou adrénergique, normalement تعرفوهم اللي عندهم une relation مع l'adrénaline كيما l'adrénaline. هذه هي. Donc les valeurs extrêmes de la dilatation, donc extrêmes de la dilatation pupille sont entre 1, donc هادو la pupille هذيك تاعنا واش تكون entre diamètre pupillaire, donc entre 1,5 mm et 9 mm. Pour la réfringence, j'ai le mot réfringence, réfraction. Donc pour les rayons lumineux sont réfractés lorsqu'ils passent des milieux aériens d'autres milieux dans un autre milieu. بين la lumière تكون من l'avant تاع l'œil يعني في l'environnement وراح تدخل un autre milieu. Donc si la surface de la séparation entre les deux milieux est sphérique بين راهو كاين le cristallin في الوسط sphérique dioptre sphérique. هادو قريناها العام اللي فات واش هما لي ديوبت هادو sphérique la réfraction la réfringence هادو كاع قريناهم العام اللي فات في لا بيوفيزيك اوبتيك باينه في لوبتيك chapitre optique. Il se forme une image. Donc كاين une image هنايا باينه واش هي ليماج هذه تاع l'environnement اللي برا راح تعاود تفورم لنا واش هو تكون صغيره في l'œil. La réfringence ou pouvoir de réfraction de l'œil en dioptrie, elle est égale à l'inverse de la distance focale antérieure, soit
1 sur l'inverse de la distance focale. دونك هنايا نصحكم تعاودوا تشوفوا الكور تاع البيوفيزيك اذا راكم قادرين، تاع العام اللي فات ما درتش عليه كور ولا. دونك هادو le foyer antérieur, foyer postérieur, H c'est le point principal, هذا هو C c'est le centre. هادو تاع عام فات، هادو كاع تاع عام فات. دونك pour un œil humain تحفظوا هذا باش تجيكم ساهل. C'est 1 sur 0,017. هذا c'est la distance. Donc هذا قلنا c'est la réfringence. La réfringence ou l'unité تاعها c'est la dioptrie. هاهي تاع l'œil humain c'est 58,8 dioptries. Pour donc l'accommodation واش هي؟ كاين le punctum proximum. C'est la distance minimale entre 0,7 et 0,1 mètre pour une vision distincte avec accommodation maximale. Donc هذه واش هي؟ شتو دونك نعطيكم هنايا، نعاودو نوليو هنايا لو شيما هذا. باغ كي تكون حاجه هنايا هذه دونك لا ديستانس مينيمال. دونك حنايا كي تكون حاجه قريبه علينا بزاف سي بيان سور ما نقدرش نشوفوها. دونك نتايا عبر من عينك وزيد بعد حتى تولي تشوفها. دونك هذيك هي باغ هنايا لو كان ندير حاجه هنايا جوست عند لا كورني باينه ما راحش نشوفها، راح نشوف كاع فلو وما حاش تبان لي وما تكونش عندي اون فيزيون ديستانكت. دونك كي نبدا نبعد شويه باغ هنايا نبدا نولي نشوف. كي نبدا نولي نشوف هذه هي اللي يسموها لو بانكتوم بروكسيمال وهي لا ديستانس مينيمال. دونك هذه لا ديستانس بشحال ايتيغال راهم مدوها لنا هنايا بلا ما تحسبها ما تعيي روحك. هي 0,07 entre 0,07 et 0,1 mètre. Donc pour l'accommodation, c'est le changement de courbure du cristallin pour une adaptation de la vision d'objets placés à différentes distances. هذه هي. دونك هذه كيما حنا نقولوا هذه هي شرط كيما في لي زاباري فوتو كاين الفوكس. هذه تخدم كيما الفوكس. هذا هو الفوكس تاع العبد. واش يكون سي لو شونجمون دو كوربور دو كريستال باينو. وفي لاباري فوتو واش يكون عندنا؟ يكون شونجمون دو كوربور ماشي تاع الكريستال باسكو ما كاش لو كريستال، تاع هذوك العدسات اللي راهم لداخل تاع لي لونتي اللي يكونوا لداخل. دونك pour l'amplitude d'accommodation diminue avec l'âge en raison d'une durcissement du cristal. هذه حاجه باينه. دونك pour هاد l'amplitude هذا راح ينقص مع لاج، يعني راح يولي بعيد اكثر. وهذه حاجه باينه نقدروا نشوفوها باللي انه اغلبيه تاع ناس كبار لي الاخر لي جون اجي ما يقدرش يشوفوا القرب وانما يقدروا يشوفوا البعيد. هذه هي. دونك durcissement du cristal. Le cristal تاعهم يولي دور. Il en résulte une presbyte qui nécessite le port de verre ou bien des lunettes correspondant convergente. donc نشوفوا علاش convergente parce que هذه cela عندهم هنايا un problème de vue de près. donc يكونوا les lentilles تاعهم اللي حنا نلبسوهم يكونوا convergente pour la vision de près. pour la vision de près باسكو دونك حنا كي راح تنقص لنا لامبليتود داكوموداسيون سي بيان سور قلنا العبد الكبير ما يقدرش يشوف القريب. واش لازم يدير؟ لازم يدير دي لونتي او بيان يدير يلبس هاهو دي فيغ كوريكتور
دونك راح يلبس نواظر ويكونوا كونفيرجونت باش يولي يشوف القريب باش يكوري pour la correction de la vue du près. Myope et hypermétrope. Donc pour la myopie واش هي la myopie هادو دوك نشرح لكم سي لي rayons parallèles se projettent en avant de la rétine. دونك هنايا راح تكون عندنا l'image se forme en avant de la rétine قبل ما توصل لا rétine les cellules sensorielles. دونك باينه واش راح يشوف l'image راح تخرج له كاع فلو ما توصلش صحيحه. Donc la correction se fait par une lentille concave divergente. C'est-à-dire la myopie. La myopie اللي هو يقولوا له قصر النظر يعني ما يشوفش القريب اللي هي باردون ما يشوفش اللي بعيد يشوف غير القريب برك. Pour une hypermétropie le globe oculaire est trop. Donc هنايا عندهم ان بروبليم يعني ما يشوفوش اللي بعيد. هادو عندهم ان بروبليم ما يشوفوش القريب. Le globe oculaire est trop court. Le globe oculaire est trop court. كما قلنا قبيله chez les gens âgés واش عندهم durcissement du cristal. وراح يدير لنا هذا le globe oculaire يكون يولي لنا court et une lentille لازم لهم une lentille convergente pour la correction. شوفوا عليها pour la myopie une lentille divergente et pour l'hypermétropie une lentille convergente. Donc هذه la vision normale. L'image se forme sur la rétine. Donc pour l'hypermétropie l'image se forme en arrière de la rétine. وهنايا كي نديرو une lentille كما قلنا une lentille convergente une lentille convergente pour l'hypermétropie راح تولي لنا l'image تعاود تولي تفورما هنايا. pour la myopie لازم لها une lentille convergente. هذه une lentille convergente هذه هي راح باش تعاود تولي لنا l'image se forme هنايا en avant وهنا تعاود تولي لنا لا بلاصتها sur la rétine après correction bien sûr. Donc pour presbyte la vision de loin est proche. هنا كيفاش راح تكون la vision conservée يعني le loin راح يشوف la vision elle est conservée normale. lunettes inutiles يعني راح يشوف كما قلنا راح يشوف البعيد. الكبار يعني الاغلبيه تسيبهم يشوفوا البعيد وشو القريب ما يشوفوش مليح. la vision du proche accommodation impossible خاطر واش كاين durcissement du cristal. vision floue كما راكم تشوفوا. porte de verre correcteur يكونوا convergentes. pour la myopie du loin عندهم هنايا هادو قصر النظر يعني ما يشوفوش البعيد. la myopie عندهم un problème de vision de loin. عندهم une vision de loin elle est floue. porte de verre لازم correcteur يكونوا divergentes كما قلنا في la myopie. donc pour la vision nette la vision du proche nette تكون nette mais accommodation en cas de port de lunettes بين هذه. pour l'hypermétropie accommodation pour vision nette ou port des verres convergentes. donc هنايا لازم له une correction par des verres ou bien des lentilles convergentes. pour la vision du proche c'est une vision floue car une partie de l'accommodation a été utilisée. هذه دوقاش تكون فلو لكن نقول لكم دوقاش تكون فلو هنايا. لا فيزيون تكون فلو اون كا درنا لا كوريكسيون بلي لونيت. لو كان ما نديروش كوريكسيون بلي لونيت يولي يشوف بروش نورمال عادي كيما هنايا. في لا ميوبي قلنا اللي بعيد ما يشوفش
واش هو القريب يشوف. ذوقاش ما يوليش يشوف القريب كي يدير لا كوريكسيون بلي لونات، باسكو العين راح توالف على حساب لي لونات هذوك، على حساب لي لونتي هذوك. هذه هي. pour l'astigmatisme. Donc pour l'astigmatisme, c'est non homogénéité de la courbure de la cornée. Donc هنايا ما كاش عندنا ou rarement le cristallin، هنا ما عندناش تجانس، حاجة باينة entre ما عندناش تجانس. هذه هي l'astigmatisme. Et pas d'un centre défini. Pour la rétine. La rétine هنايا لازم تتبعو مليح. Donc pour la rétine. La rétine, toutes les cellules interagissent, photorécepteurs horizontales, bipolaires, amacrines, coopèrent pour modifier et moduler et traiter le message nerveux constitué par les variations du potentiel des membranes des cellules rétinines. Donc هادو واش هي لا ريتين، هادو كاع لي سيلول اللي في لا ريتين واش راح يديروا، راح موديفي pour modifier moduler et traiter le message هذاك le message avec visuel اللي راح نشوفوه en message nerveux ou bien en potentiel. Donc pour les cellules ganglionnaires N2, ce sont les seuls neurones à produire de vrais potentiels d'action propagés vers le noyau de relais visuel et le cortex cérébral. هادو واش هما les cellules ganglionnaires. Les cellules ganglionnaires, ce sont deux types de neurones situés dans la rétine de l'œil qui reçoivent des informations visuelles les informations visuelles des photorécepteurs. Donc هادو هما les cellules N2. Les cellules ganglionnaires N2, ce sont des cellules nerveuses myélinisées et connectées avec au corps génouillé latéral. Donc كما قلنا هنايا relié au noyau visuel et cortex cérébral. Donc pour le cours هذه c'est la première partie. Donc هنزيد لكم après واحد un jour ولا la deuxième partie تاع le cours. Je vous remercie. يعطيكم الصحة وما تنساوش تاني شويه تدعمونا باش نكمل عبالكم، خاطر نتوما كي تدعمونا شويه لي كومونتير كذا منا انا يطلع لي المورال ونزيد لكم لي فيديو. يعطيكم الصحه et bon courage.